À 16 ans, il était dans les montagnes. ¿Con qué arma tenías? Yo, cuando recién llegué al ejército, cargaba el fusil israelita, el Galil 5.56. Est-ce qu'on y passe? J'espère que je peux me prendre une balle de Kalash. Ça serait dommage. Ah, je suis vraiment tout seul du coup, vu qu'on n'a pas le droit d'y aller. C'est ça l'avantage. Elle vient de me vendre 4. Vamos a Monte Tabor con Carlos. Acabamos de llegar. Monte Tabor. Monte Tabor. El último. Ese fue el último toro que maté hace ¿Dónde ya... fue? Eso fue... Buenos días. J'espère que vous allez bien. On est actuellement à Curitiba avec l'objectif d'aller voir le plus grand lac de Colombie, actuellement à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc c'est également le lac le plus haut en altitude du pays. Curitiba. Étape essentielle pour arriver au lac en partant de Sogamoso. Là-bas on a passé une nuit et mon auberge elle était dans un endroit un peu reculé. En y allant je me suis fait agresser par un chien. J'ai commencé à sauter sur une bagnole, c'était n'importe quoi. Bon, On a dormi là-bas cette nuit. et l'hôtel a gentiment gardé nos affaires pour pouvoir voyager léger et aller faire des randos. Super village de Curitiba. Allez, prochaine étape, lac de Tota, le plus grand et le plus haut de Colombie. Vamos! Playa Blanca. Nous voilà. Endroit paradisiaque. Paradisiaque mais très frisqué. Il fait vraiment frais, hein. Même en veste j'ai un peu froid avec le vent, donc je pense que la baignade ça sera pour une autre fois, hein. Malgré cette eau. Cristalline, comme ils disent ici. Bon, j'ai mangé dans un resto là-haut una trucha, un poisson, c'était super bon. Ils m'ont expliqué que la plage elle était fermée parce qu'ils sont en train de construire un pont. Mais bon, en tant que bon français qui en fait qu'à sa tête, ils ont vraiment cru que j'allais pas y aller parce qu'ils sont en train de construire un pont. Non mais sérieux, ils sont bien naïfs. Ils sont bien naïfs. Waouh. Bon, ces derniers temps, j'étais à Bogota. Là, on est le 7 février. Ça faisait une bonne semaine que j'étais à Bogota. Il y a un soir où j'ai rencontré une femme à l'hôtel. Elle était toute seule, elle avait peur de sortir toute seule. Du coup, elle attendait que quelqu'un sorte à la réception. Et on a parlé bien et tout. Et d'un coup, elle me montre son Instagram. Elle soulève 130 kilos au soulevé de terre. Je lui ai dit, tranquille, ce soir tu vas rester dans ta chambre. J'ai pas envie de finir la tête dans le plafond. Waouh. Sérieux, elle a peur de sortir toute seule dehors. Elle prend 130 au soulevé de terre. Je lui ai dit, mais c'est moi qui vais te défendre ou quoi? Tu vas envoyer une patate à n'importe qui. Tu vas l'envoyer sur la lune, le mec. Bon. Est-ce qu'on y passe dans cette Petite plage. Parce qu'au final, je suis tout seul. Allez hop. Vamos. J'ai mangé là-haut. tac? Vamos. Bon. J'espère que je peux me prendre une balle de Kalash. Ça serait dommage. Ah, je suis vraiment tout seul du coup, vu qu'on n'a pas le droit d'y aller. C'est ça l'avantage.
Bon, il y a un mec. Ah, ok. Bon. Il y a un mec qui vient de me faire signe, j'ai pas le droit d'y aller. On va prendre le risque de se faire plaquer au sol. Bon, on va continuer. Je vais essayer d'aller jusqu'à la prochaine ville à pied. Il y a 3 heures de marche. A de suite. Acabamos de llegar en Aquitania. Qué lindo lugar. C'est vraiment très très beau. Y estamos con Luisa. Luisa, ¿qué acabas de venderme? ¿Qué acabas de venderme? Artesanías. Mostrarnos. Bon, elle vient de me vendre 4. ¿Qué es eso? Esa es una gorrita. 3 petits chapeaux comme ça, cousus à la main. Qué lindo. Qué lindo. Y me gustaría subir. J'aimerais monter jusqu'à la croix. Quiero subir hasta la cruz. Ah, sí. ¿En cuánto tiempo crees que puedo llegar ahí? A buen paso y como es alto, por ahí 15 minutos. 15 minutos. C'est des fous les Colombiens. Qué locos, colombianos, qué locura. ¿Cómo puedes decirme 15 minutos? Sí, 15 minutos porque cuando No te creo. yo ¿Cómo? Cuando ¿En yo- coche? No, a pie. ¿Caminando? Cuando yo era bombera, es todavía le puedo echar patas duramente, si no ya No te me creo, llevan. disculpa. Ya no me Creo que como 45. llevan. No. Ok. 45, Bon, pero por la j'ai repéré un mirador, mais vraiment assez haut. Elle me dit 15 minutes pour monter. Non, mais on verra plus tard combien de temps ça m'aura pris, mais les Colombiens, ils sont complètement fous. ¿Y qué me contas sobre la ciudad de Aquitania, sobre esta iglesia que se ve vieja, ¿no? Sí, ya tiene sus años, más de, casi yo creo algunos 300 años. El municipio también yo creo que se acerca como a 200 y muchos años. Ah, ok. La ¿Y tú verdad. siempre has vivido aquí? Sí, siempre, claro. ¿Y te gusta? Pues sí me gusta, sí, claro. O soy bombero todavía. Ah, ok. Pero entonces ya por la edad Elle était la nación pompier volontaire ya no me deja salir. Ya no me y deja salir. no te dan dinero No me para da ser nada, bombero. no, eso es voluntario, Ok, voluntario. qué bien. Todo Aquitania me distingue, incluso donde su merced está posado, son familia mía, pero entonces, la verdad, su Mm. merced sabe que entre las Muy bien. familias hay esa rivalidad. Y ahorita vendes eso para comprar a comer, Para comer. para todo. Sí, Para... porque vivo con un hijo, pero él también es bombero, es cabo, Ah, ok, super. es cabo de bombero. Ok, super. Sí. Muchas gracias. Con todo Mucho gusto. Que pasee y disfrute y se lleve una buena imagen de Muchas Aquitania. gracias, Luisa. Bueno, igualmente. Que te ¿Cómo vayas se llama? súper bien. ¿Cómo se llama? Teo, Teo, ¿qué quiere decir? ¿perdón? ¿Qué quiere decir? Ese es su ¿En nombre. dónde quiero ir? No, Teo es su nombre. Sí, exacto. Ah, bueno, Bon, vamos. Vamos al mirador. sí. Hasta luego. Bueno, que Gracias. disfrute, bueno. Bon. Belle histoire, elle était pompier volontaire ici. Et maintenant, elle vend des espèces de petites coutures. La direction, la cruise, elle m'a dit 15 minutes. Non mais, ils n'ont pas du tout le sens. Le sens des horaires, le sens... C'est n'importe quoi. Ils te disent toujours faut multiplier par 3 minimum ici. Bien arrivé à la Cruz. Chemin vraiment agréable. À part tous ces chiens qui font que t'aboyer. Vraiment, si vous aimez pas les chiens, n'allez pas en Colombie. C'est pas le bon endroit. Waouh, cette superbe statue. De Jesus. Les Colombiens, ils sont vraiment très croyants. Surtout à Boyacá, ici, c'est une des régions les plus croyantes de Colombie. Et à Bogota, je suis parti dans le musée Geológico et j'ai vu un vrai squelette
de plésiosaures. C'est un des endroits au monde où il y a le plus de squelettes de plésiosaures qui ont été découverts. Pour ceux qui ne savent pas, le plésiosaure, c'est l'animal qui vivait dans les océans il y a plus de 65 millions d'années, avant l'extinction massive, et qui a imaginé la légende du Loch Ness. Et dites-moi, vous pensez pas, est-ce que vous pensez que dans le plus grand lac de Colombie, il y a un plésiosaure dedans? Sérieusement, le lac le plus grand de Colombie, jusqu'à 60 mètres de profondeur. Guettez-moi cette merveille. Demain, on va essayer d'aller à une autre montagne par là-bas. Super. Voilà, et on était là. Tout à l'heure, quand on a parlé à Louisa, au final, elle a dit 15 minutes. Moi, j'ai dit 45 minutes. Au final, en 30 minutes, je l'ai fait. Bon, je sais pas avec quelle jambe elle le monte en 15 minutes, mais bon. Ils sont comme ça, les Colombiens. Ah. J'espère que vous avez kiffé ce magnifique point de vue. Moi, je vais redescendre. On se retrouve demain pour une magnifique randonnée avec un autre point de vue. Wow. Tranquille, tranquille le sang, je suis gentil. Quiero beber un jugo, quiero beber un jugo. Je veux juste boire un jus de fruits, moi, je vais me faire agresser. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Ah. ¿Por un jugo? ¿Qué tienes? Gaseosita y cervecita. Cerveza, no, yo no bebo eso. ¿No? Hay ¿Tienes gaseosita- jugos naturales? Gaseositas y agua. Jugos naturales. No. ¿No hay? Agüita. ¿Y aquí? Agüita. Tranquilo. Gracias. Hasta luego. Bueno. On est en Colombie. En Colombie. Je demande un jus naturel. Ils ont pas. Mec, je lui demande un jus naturel. Il me dit bière et soda. Non mais il se fout de ma gueule ou quoi? Je suis pas là pour ça, moi. On est là pour faire le plein de vitamine C. Ah là 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 là. Voilà, tout ce que vous voyez, c'est des cultures d'oignons. Ils fournissent quasiment toute la région en oignons ici. Tout à l'heure, je suis déjà passé dans cette petite tienda et elle m'a déjà dit qu'elle avait pas de jus. Mais bon, vu que là c'était mec, je lui ai redemandé. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que vous avez des jus d'oignons? Elle s'est tapé une taille de barre. Non mais n'importe quoi. C'est pas possible. C'est comme si tu vas en France dans une boulangerie et ils te disent t'as pas de pain. Non, mais ils ont pas de pain, c'est pas possible. Ça n'existe pas, là c'est pareil. Sauf que les gens ici, il y en a beaucoup qui boivent pas de jus, quoi. Ils boivent que des bignous et des sodas. Alors que c'est sûrement le pays où il y a le plus de fruits au monde. C'est quand même dommage. Mais bon, nous on n'est pas là pour ça. Allez, de retour au village. Estamos con Luisa otra vez y su hijo. ¿Cómo te llamas? Carlos. Ah, super. Y estamos en la plaza otra vez. On est sur la place principale. Guettez-moi ça. Non mais...
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Qué pueblito especial? Aquitania. Aquí se Aquitania, pasa Aquitania. cosas Bonitas. raras y bonitas. Waouh. Hier, j'ai revu Louisa, elle était avec son fils. Et du coup, on est parti boire un café. Bon, il était 10 h du soir, ils ont bu un café. Moi, j'ai pris un jus de guanabana. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, Carlos, il m'emmenait faire un trek hasta... ¿Cómo se llama la montaña? Monte Tabor. Vamos a Monte Tabor con Carlos. Vamos hasta la punta. El cerro. ¿Qué tal, hermanitos? Objetivo. Objetivo, vamos. Ah, la la. ¿Cuánto fuiste por la última vez? Como un año. Un año. La meta es llegar allá donde se mira esa cruz blanca, vea. Ah, ok, wow. Hasta la Cruz Blanca. Wow, se ve muy lejos. Y está lejos. Y me dit 40 minutes. ¿40 minutos? 40 minutos. Desde No te creo. O sea, desde aquí a allá tal vez ¿Cómo? 1 hora y media, desde acá hasta allá. El hijo como la mamá. Ah, sí, claro. No, de donde comienza el camino hacia arriba sí creo que 40. Wow. Pero desde aquí hasta Ah, allá, sí. 1 hora. 1 hora y media. Sí, ok. Ok. Ah. ¿Qué me contas sobre tu vida Pues a ver qué le cuento. actualmente? Pues ¿Qué estás haciendo? soy bombero y trabajo cultivando cebolla. Así que, Wow. Sí. Trabajas en eso, la cebolla. Sí. Tout ça, c'est des oignons. No falta de cebolla aquí. No, aquí no. Aquí cebolla por donde quiera ver. Claro. ¿Y bomberos también? Sí, soy bombero. ¿En tu tiempo libre? En mi tiempo libre soy bombero Voluntario. voluntario. Te hablo del matador. Y Ah, de- sí, sí. Fui hasta hace 3 años, fui torero, fui matador de toros. Ok, Compartí cartel con un torero francés que se llama Sebastián Castella, ok. ¿Y por dónde tú lo hiciste? en Manizales y Bogotá. Ok. Y me has dicho sobre Mungui, Monga. Ah, Monguí. Hay 3 pueblitos que quedan juntos que se llaman Monguí, Mongua y Tópaga. ¿Qué has hecho por ahí? Fui militar hace alrededor de 20 años, pues allá era zona roja. ¿Es por eso que creía que tienes 45? Porque has hecho tantas cosas. Ah, Me sí, dice que hace 20 años estaba militar. De Con militar. 16. 16, yo me regalé, o sea, me fui voluntariamente 16? con 16 años al ejército. Estabas peleando con Con la la guerrilla. gente de la guerrilla. Sí. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Sí? Y entonces cumplí yo mi mayoría de edad allá en el ejército, o sea, me hice mayor de edad, cumplí mi mayoría de edad y me dieron mi cédula estando en el ejército. ¡Wow! À 16 ans, il était dans les montagnes. ¿Con qué arma tenías? Yo cuando recién llegué al ejército cargaba el fusil israelita, el Galil 556. ¡Wow! Y ya cuando como a los meses, me entregaron una ametralladora M60 tipo estándar. Wow, con 16 años. Sí, sí. À 16 ans, il était dans les montagnes en train de combattre contre les guerrilleros. Guerrilleros. ¡Wow! ¡Qué locura, hermano! Es por eso que creía que tienes más. Más años, sí. Sí. Lo que pasa es que aquí en ¿En Colombia, serio? los hombres, digamos que de mi edad, a tan poca edad ya hemos hecho muchas cosas. Sí, es verdad. Sí. Wow. Vamos hasta la punta. Vamos, Carlos. 40 minutos, 40 minutos. 40 minutos, sí. Acabamos de llegar. Monte Tabor. Monte Tabor. Estamos aquí. Aquitania, Aquitania. Boyacá, Colombia, vea, para el mundo. Ah, qué increíble, hermano. Sí. Gracias por llevarme aquí. No, tranquilo. Porque con este hueco no podría encontrar el camino solo, ¿no? No es difícil. Si Wow. uno no lo conoce, se termina perdiendo.
impossible d'arriver ici sans lui. En fait, le chemin, ils ont fait exploser de la dynamite pour extraire de la pierre et faire des maisons et du ciment. Donc en fait, le chemin qu'on a pris, il n'était pas du tout visible. Heureusement qu'ils connaissaient. Ah, chévere, chévere. Voy a poner tu Instagram. Sí. Si la gente quiere también hacer este tour contigo, je vais mettre son Instagram. Bon, c'est pas un guide. Il a même demandé à des gens le chemin et tout, mais il est libre samedi et dimanche. En la semana haces la cebolla. Cebolla. Toute la semaine, il fait les cultures d'oignons. Il est libre le samedi et dimanche. Si vous passez par le lago de Tota, Carlos quiere hacer el tour con vosotros. Sí, sí, sí. Wow. Et par là-bas, montagne la plus haute, on peut apercevoir le cóndor de los Andes. Exacto. Sí, cóndor de los Andes. Es el ave emblema de Colombia, está dentro de la bandera, es una de las aves más grandes de Latinoamérica. Wow. ¿Y se puede ver a partir de qué altura? Pero hay de los 3.200, 3.500 hacia arriba ya se puede ver. Ok, wow. Por ejemplo, en este punto es normal verlo, pues habitualmente se ve. Hoy de pronto tal vez están escondiditos o Qué están... increíble, sí. Pero De aquí se pronto ven. duerme Sí, aquí se ven seguido en esta zona. o casa por el otro lado, no sé. Casa por el otro lado. Es que para verlo con exactitud tocaría ir allá a ese pico. Sí, supongo. Ici, il y a l'oiseau le plus grand d'Amérique latine. L'oiseau emblématique de Colombie, qui est sur le drapeau aussi. Ah. Il se voit à partir de 3200, 3500 mètres d'altitude. Et ici, Monte Tabor, estamos a 3500. 3.500 sobre el nivel del On mar. est à Sí. 3500 ici. Et cette montagne en haut, elle est environ à 4000. Donc cette montagne, elle est parfaite pour les petits condors de los Andes. J'aimerais vraiment le voir. Incroyable. Il sobre la leyenda. Bon, il m'a expliqué qu'ici aussi, il y a une légende, comme par hasard, hein. Comme le monstre du Loch Ness. Pourtant, le plésiosaure, il a jamais vécu ici, que dans l'eau salée. Donc bon, on va rester là. Vamos a quedarnos un rato a ver si hay un monstruo. A ver si lo logramos ver, porque ahorita hace desde enero se ha hecho mucho avistamiento de un animal enorme que no está acorde a las truchas o a los animales, digamos, endémicos del lago. Se ha hecho un avistamiento de un animal más o menos que tiene de 6 a 7 metros de grande. Ok. Por ahí todavía hay fotos en el internet. A ver si los vemos. A ver si se deja ver. ¿Cómo se llama? Le dicen buciraco. Buciraco. Es una leyenda del lago Le de Tota. Buciraco, c'est le monstre du Loch Ness d'ici. Sí, el buciraco, el monstruo del lago Ness. Bon. Hasta luego. Ciao. On vient d'arriver à la maison de Carlos et Luisa. Vamos a hacer un tour. On va faire un tour. Oh, je vais me casser la gueule. Hacemos un tour Sí, bueno. de la casita. ¿Qué querías mostrarnos? La casita, aquí el baño, sino que no había agua esta mañana. Ya ahora sí ya llegó, ahí no había agua. Ah, y Pero ahorita hay. Ya, Chévere. Mejor así. sí, ya. Ah, wow. Ya aquí en mi cocinita. También como no había agua, no había puesto tanto orden, pero esta es mi cocina, mire. Tengo mi mesón, toda mi losita, mi mural allá que hicimos. Qué chévere. Y vamos a hacer el tinto. Vamos a hacer el tinto. Vamos a faire un bon café là. Ah, merezcamos el café. Le había hecho el agua de panela. El agua de panelita. ¿Y tú qué tienes aquí? ¿Cómo? Esos son los cachos del último toro que maté antes de retirarme del toreo. Oh. El último.
Ese fue el último toro que maté hace ¿Dónde ya... fue? Eso fue en Choachí, Cundinamarca. Ok. Sí. Wow, qué súper. Su casa. Sí, ahí está ahí, humildemente. Vieja, pero funcional. Sí, es muy bonita y es muy cálida. Este material se llama adobe y ya es muy calientica. ¿Se da cuenta que es calientica? Sí, claro. Sí. Wow. Si Dios le permite volver, ya tenemos el techo de esa pieza. Entonces con eso, si gusta, se hospeda en esta o en esta. Chévere, me parece bien dormir aquí. ¡Qué chévere! No mires si desorden. Claro, pero tranquilo. Vamos a beber el café. Sí, Vamos a señor. boire le café. Wow, qué súper cómo lo haces. Súper rápido. Con estas manos. ¿Desde cuándo tiempo lo haces? Yo tenía como 10 años. Ah, Hace 60 años que hace eso. depuis 60 ans. Se ven los dedos. Gracias por el café. No, señor, con gusto. Estar contigo por acá, por mi tierra. Oye, Teo, cuando vuelvas a Colombia, ya sabes que mi casa es tu casa. Ya te ubicas, sabes llegar, allá te esperamos. ¿Vale, Teo?